Actuel Media filɛ bagaw an ka foli bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka su waati na an bɛ émission dɔɔni kɛnɛ kɔnɔ bi an bɛ ko dɔ dugukolo kan halisa an bɛ Ndusi n'i wulila Abidjan k'i kunda Divo kan sani k'i se yen an bɛ yen nɔ an bɛ karamɔgɔ min fɛ yen a tɔgɔ ko Musa Musa o mɛn dan ye mɛn tigida ye an bɛna kuma da a bɛ foli tani kɛ a bɛ foli kɛ a filɛbagaw n'a kanubagaw la kuma min b'a bolo ka fɔ jama ye an da bɛna tila so ɲininkaliw ma a b'i yɛrɛ ko fɔ jama ye fɛnɛ Dusuba tɔgɔ la Ndusi duguden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'u bɛɛ dansɔgɔ ni ko Dusu dugutigi ni ko Dusuba ni ko Dusudenw ni ko karamɔgɔ an ce yɔrɔ ni ko i da sɔgɔ adanse ɲɛmɔgɔw bɛ yen an faw bɛ yen an baw kɛnɛ a b'a siri ɲɛmɔgɔ don a b'a siri karamɔgɔ a bisimila an ni ko an foli tani kɛ k'i tɔgɔ ni jamu fɔ k'i yɛrɛ fɔ filɛbagaw ye an ma juguya ayiwa an kɔni bɛ Ndusi an sigilen don Ndusi an bɛ Ndusi kɔnɔ yan an ta Dusuba tɔgɔ Bakari Fofana n bɛna kuma cɛkɔrɔba ta kuma cogo la cɛkɔrɔba n bɛna kuma cogo parce que cɛkɔrɔba yɔrɔ min na bi bon a tɛ se ka kuma quoi bon ne le bɛ Dusuba yɛrɛ bana ye ka Dusu Kuruwari Dusu bɛɛ fo Kamal Dusu bɛɛ tu fo ka Wojina Dusu bɛɛ tu fo an kɔni bɔra Mali la ka na an n'u fɛ yan n'an sigilen don Ndusi an bɛ sɛnɛ de kɛ la an tɛ foyi la mais min kɔni b'an kan yan an kɔni b'a laɲini Dusu ye bɛɛ ka ko dilan ani ɲɔgɔn cɛ bon n'an dun nana an ta secrétaire Ahmed Kone ale yɛrɛ fana bɛ sigi la yan ni an ye bon kɔnɔ yan an laɲini fɛn o fɛn ye bon ka Dusuya la taa ɲɛfɛ ayiwa o kuma kɔni bɛ an fɛ yan ka fɔ mais an fana bɛ yan sigi la yan bon vraiment Dusu kɔni an tɔɔrɔ don wo tɛ an na yan an n'u degeli don munna ne ka diɲɛ ko e kan ka taa ɲɛfɛ mais an kɔni bɛ baara la bon toujours ɲɛtaga tɛ an ta ko la ɲɛtaga ye cogo di e bɛ se e yɛrɛ kɔrɔ ka e yɛrɛ ku dɔ kɛ e yɛrɛ ye ka ku dɔ kɛ e kɔmɔgɔ ye mais tiɲɛ an dɛsɛla o bɛɛ la an si tɛ se la ka foyi kɛ ala sago a yɛrɛ sago Dusu ta kuma ma sa min bɛ n fɛ ka fɔ ɲɛna a ye hakili to an na foyi kɔni tɛ yen Musa sisan ne bɛ fɛ k'a dɔn parce que an b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ Dusuya kɛ u bɛ Dusuya u bɔra Mali la dɔw bɔra fan wɛrɛ fɛ Musa yɛrɛ bɔra min ka n'i sigi Ndusi yan ou bien e ye Ndusi i bangena yan ka mɔ yan k'i ka Dusuya kalan k'a ɲɛdɔn yan bon ne yɛrɛ bangela Mali la n ta Dusuya kalan Mali la ka lɔ o yɔrɔ la ka se ka yɛrɛ sɔrɔ ne karamɔgɔ bɛ Soroman Sila Pɔrɔgɔba a bɛ Pɔrɔgɔba Soroman Sila a bɛ ma safara a bɛ ni la an ba ayiwa basi tɛ i ye Ndusi Dusuba ka dangan ye bi an ka foli bɛ Dusuba ye ka sabu kɛ a fari man dala dɔɔni donc o ma fɔ k'a dansɔgɔ kan ko an bɛ yan kɔmɔgɔ bɛɛ fo Dusuba ka dangan ye mun ye bi n'i sigilen bɛ i bɛ se ka kuma bi Dusu tɔgɔ la Dusuya bɛ cogo di bi i bɛ se ka dɔ fɔ a kan bon Dusuya bɛ cogo min na bon vraiment Dusu premier an bɛɛ tɛ fara ni ko ɲɔgɔn premier Dusuya daminɛni Ahmed Kone bon ale de bɛ an ta secrétaire ka Dusu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais a nana se yɔrɔ dɔ la ala ni waraku nana don an ni ɲɔgɔn cɛ an ka kɔ di ɲɔgɔn ma Dusu groupe kɛra groupe fila ye mais hali bi an kɔni b'a laɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ o de b'an fɛ yan n tɛ foyi tɛ yen mais gɛlɛya mun b'a ka Dusuya kɔnɔna la gɛlɛya o sari soko gɛlɛyaw b'a la an ni Dusufɛrɛw cɛ gɛlɛya b'a la yala aw Dusudenw ye ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya dɔw bɛ yen an Dusudenw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ ka mun ye waraku nata olu nana bon Dusuden tɛ yen bɛɛ ko bɛ kɛ Dusuba ye k'u bɛ se ka kɛ ni ɲɛmɔgɔ t'a la bon o tɛ se ka kɛ bon bɛɛ ko bɛɛ bɛ kɛ Dusuba ye ni bɛɛ ko a bɛ kɛ Dusuba ye est-ce que o bɛ se ka ɲɛ cogo di dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ni Dusubaya lona ko tɛ Dusubaya la dɔgɔ yɛrɛ ko tɛ Dusubaya la an kɔni ka choisir ka min kɛ o ye Dusubaya an kɔni laɲini ye min ye Dusuya ta sira ye an bɛ taama o de kan a ye tugu ɲɔgɔn kɔ a bɛ ko dilan ni ɲɔgɔn ye mais n nana ye bon ko ne ka kɔrɔ nin ye kɔrɔya de tɛ o ma Dusu ni a bɛ kɔrɔya ɲini Dusubaya la mɔgɔ min ka sogokɔrɔ faga ni kɔrɔya ma lɔ o de bɛ fɔ bon ne ka sogokɔrɔ faga a bɛ fɔ ko o de bɛ Dusuba ye mais an kan bɛ Dusubaya kuma min ma ni le bɛ an ta ko biya
muso jɔda ye mun de ye diɲɛtigɛ sigida kɔnɔna la jamana kɔnɔna la i bɛ se ka dɔ fɔ o kan. Bon o ye min ye donsoya sigida bon a ka gɛlɛn bɛɛ n'a a ta i ye yɔrɔ dɔ donsoya sigida la ne fɛra ko e ka kɛ donso ko e ye donso ye e ka kɛ mɔgɔ ladiri ye e ka e yɛrɛ majigi ka ko to mɔgɔ ta la a ye ni mɔgɔ ye diɲɛ ka ko dilan mɔgɔ min bɛ ni mɔgɔ min bɛ se ka diɲɛ ka adamadenya kɛ nin donsoya yɛrɛ la wula yɛrɛ majigi yɛrɛ lɔ n ka wolo la donsoya la. Ayiwa mais an b'a ye gɛlɛya min bɛ donsoya kɔnɔna la bi u ko donsodenw ani donsobaw k'u tɛ ɲɔgɔn donsobaw ko donsodenw tɛ bonya ka tɛmɛ i n'a fɔ fɔlɔ cogo min na yala fɔlɔ donsoya ni bi donsoya e bɛ se ka danfara dɔw fɔ a la wa. Bon n bɛ n'a ta kalan cogo lo kalandaw ka siya e ka e ta kalan kɛ position min na nin dɔw yɛrɛ bɛ donsoya la ayiwa ka duwa kɛmɛ a bɛ na bɔ cogo min na nin dɔw bɛ yen o t'a lɔn ko duwa kɛmɛ bɛ bɔ la donsoya la donc o kosɔn sisan ta yan ta donsoya ta kuma sisan ta donsoya kuma ka siya n'o tɛ an n'u kalala kalaboli min ma nin bon ni e kɔnɔ ko i ta donsoba de bɛ nin ye yanni e bɛna baara daminɛ a bɛ daminɛ minɛn la fɔlɔ minɛn kan min e bɛ taa den saba ka daminɛ o la ka taa fɔ sogokɔrɔ bɛɛ la e ka i ta sɛ faga mɔgɔ mɔgɔ tɔgɔ la nin e ka minɛn cɛ faga saba faga a minɛn kaba saba bɛ taa diya ma sinsin ka daminɛ kaba ka taa sinsin dagbɛ bon an n'u ka an ta kala kɛ o bolo la bon duwa kɛmɛ ni o bɛna bɔ ɲa cogo di cɛkɔrɔbaw nana ye a bɔ cogo sɛ la ne ko i bɛ da don o yɔrɔ la ko sogow bɔ nin e bɛna fili donc ne de filila a bɛ jouer e ta donsoya la cɛkɔrɔbaw ka tigɛ ka daminɛ minɛn la minɛn cɛ kami saba ka taa sanfɛ ye an ka wolo lɔ n ka n ta baara daminɛ ten minɛn cɛ kami saba ye mun ye. ne ka minɛn cɛ saba faga saba e bɛ na ni kama saba ka na di donsoba ma o e bɔra o la hali ne ka wara cɛ saba faga e bɛ na n'o kami saba de bɛ bɔ ka na di e ka dɔ faga bi ala nana ka e nana yala ka dɔ wɛrɛ fara n ta kuma bɛ o yɔrɔ le kan quoi. dɔ bɛ na ni kama de ye. a kama de bɛ na diya ma o ye donso ɲɛmɔgɔ ta yɔrɔ de ye n ka wolo lɔ n ta kalan na. mais duguba kama tɛ di donsoba ma bilen. duwa kama min bɛ bɔ la nin sogo a bɛ bɔ la yɔrɔ minnu la nin a bɔ yɔrɔ ka ca parce que a bɛ bɔ sogo yɛrɛ la yɔrɔ dama dama de bɛ bɔ mais ne nana fili o yɔrɔ la i ma o yɔrɔ sɔrɔ ka bɔ ka di donsoba ma nin a bɛ kɛ n'a kumana a bɛ kɛ e n'a cɛ tigɛ n'a ye o ko bɛ donso bɛɛ tɛ se ka a yɔrɔ bɔ sogo la donso bɛɛ tɛ se ka a yɔrɔ bɔ sogo yɛrɛ sogo la ne ka sogo faga ka ban e bɛ nin sogo a kami saba de bɛ di sogo a kami saba de bɛ taa di o ye a duwa kɛmɛ de b'o ye. an wulila wele kan bon o ye so yi ne ka o ye an ka ne ka ta kalan kɛ ten o cogo la dugu jumɛn na Kajolo donc n ka baara kɛ ten o cogo la ka taa ka na sigi yan ka n ta baara daminɛ donc depuis an b'a la nin bon n nana ye bon o taabolo ni yata taabolo bon a ma kɛ kelen ye e bɛ e ta baara kɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ n ka sɛ faga e tɔgɔ la bon ale yɛrɛ mana sogo faga dɔrɔn n'a k'a lɔ a bɛ sogo don bɔrɔ la ka dogo a tɛ fɛ i b'a ye bon o ko bɛ taa e kɔnɔ ka lɔ foyi si tɛ o ye ni nafolo ko tɛ voilà donc ne de ka baara ye ten fɔ e bɛ e yɛrɛ ta kɛ ta bɛrɛ kɛɲɛ e kan ka min kɛ e b'o lɔ e man kan ka min kɛ min mana a yɛrɛ ma don ko wa e ka a ta kɛ a ta position la nin o ko donsow tɛ yiri fɔ la mɔgɔ ɲɛna e bɛna yiri fɔ cogo di e bɛ se ka yiri fɔ a tigi bɛ taa sogo faga a bɛna dogo la bon kungo bɛ diya wa a tɛ se ka diya donc min kɔni ka min lɔ n ta donsoya bolo ma nin o de bɛ ne ye. da sera duguba kama ko ma sisan ko kama bɛ di karamɔgɔw ma yala sogo an b'a ni sogo faga i b'a fɔ karamɔgɔ ta b'a la donsomuso ta b'a la kalandenw ta b'a la sigiɲɔgɔn ta b'a la yala sogo donso bɛ tila cogo min na ne ko n ka dɔ fɔ a kan bi ni donso ye sogo faga i bɛ se ka mun fɔ. ni donso ye sogo faga ne ka duguba kɛmɛ bɔ e bɛ sogo gariga dɔ ta ani kama kelen e b'ale tigɛ tigɛ e b'ale tila e ta donsodenw la quoi o ye donsodenw ta taabolo ye mais e mana sogo faga kɔma muso fila de b'e bolo e ka sogo fila faga wa saba lo wa ne nana se an fɛ a kama o de bɛ kɛ e ta muso a kan nin o de bɛ kɛ e ta muso ta ye donsomuso ta de bɛ a kan ye an fɛ n ka kalan kɛ yɔrɔ min na nin bon o bɛ diya ale ma a ma kɛ ko ale ɲɛ tɛ sogo tɔ la dɛ o ye ale yɛrɛ ta ye
ale ni mɔgɔ tiɲɛ t'o ye mais k'a fɔ ko a ɲili bɛ o ye sogo la nin vraiment o ma fɔ a la voilà donc an ta taabolo de bɛ nin ye mais sogo kɔ bɛ di jɔn ma o fɛ yen sogo kɔ cɛkɔrɔba tɛ lu kɔnɔ wa marifatigi le bɛ cɛkɔrɔba ye o e mana sogo faga kɔma ale kɔrɔ le bɛ yen o le bɛ cɛkɔrɔba ye e fa sala ni sogo tɛbɛla sogo kɔ bɛ taa di o le ma a sɔn a bien a bɛ di o ma an taabolo de bɛ nin ye baasi tɛ foli halisa an b'a d'i ma an bɛ musa ka émission kɔnɔna la bi Ndusi musa ɲininkali min bɛ yan o de ye donsoya kɔnɔna a daminɛ ni bi cɛ donc e bɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ kungo kɔnɔ walima i ye sogo faga dɔw kɛ janjo dɔw kɛ kungo yɛrɛ la i bɛ se k'i da don a la wa bon a ko ka ca o mɔgɔ tɛ se ka da dɔnni bɛɛ la a ko ka ca i bɛ dɔ fɔ donc n'o tɛ sogoku kɔni e kɔni a lɔlen dɔ bɛ yen e bɛ sogo dɔ yɛrɛ ci ka blessé a bɛ na se yɔrɔ dɔ la bon sogo yɛrɛ bɛ e ɲininka n bɛ e ta di bɔ e yɛrɛ bɛ e yɛrɛ ɲininka n bɛ tila o e ka lɔ o ko kɔni a ka gɛlɛn a fɔ ka bon fɔ don min na a tigɛla don min na nin e bɛ se ka e ta boro tilanya ma ka dɔgɔ ka tila sogo la fɔ e bɛ kɛ e yɛrɛ ɲini ye sogo bolo sogo fana bɛ fɛ ka e faga e bɛ yɛrɛ ɲini n'ala k'a to e ta la o alhamdulilayi n'ala m'a to e ta la a bɛ to sogo ta la a bɛ ten mais i bɛ se k'i da don dɔ la ma n'a sɔrɔ dɔ delila k'i sɔrɔ o ye min ye nin donsoya ta kumakan dɔw bɛ yen fɔta lo kumakan dɔw bɛ yen o ka gɛlɛn ka fɔ donsoya kɔnɔna la fɔ ni e yɛrɛ bɛ fɔ u bɛ fɔ kungo kɔnɔ donsoya ta kuma bɛɛ tɛ se fɔ dugu kɔnɔ yan kuma dɔ bɛ yen a bɛ fɔ kungo kɔnɔ n'a fɔra ko donsoya bon sokɔnɔko lo mais sokɔnɔko tɛ parce que ne ka kuma dɔ fɔ yan bi e bɛ taa sogo dɔ ci ni sogo bɛ na e sɛgɛn e bɛ sogo ci ni marifa ye a bɛ sa a bɛ lɔ a tɛ ben mɔgɔ bɛ donsoya kɛ ne k'a fɔ o tigi a b'a fɔ ko wuyale mais min yɛrɛ ka ni mɔgɔ min bɛ se ka ta kɔrɔya bɛ se ka tɛmɛ n ta kan peut-être n bɛna yɔrɔ nin fɔ a bɛna mɛn b'a fɔ ko kamalen ka kan min fɔ nin ni e ka dɔ k'a la e ma dɔ k'a la a tigi yɛrɛ bɛ la ko tiɲɛna e ka dɔ k'a la bon e ko dosoba t'e la e taara sogo ci don min na n'a lɔla ka sa o bɛɛ bɛ cogo di an taara Buguni Garankɔ kamalen dɔ bɛ mara ka minɛn ci kunkan loro a ma bin an sigin lo minɛn kɔrɔ a ka sɛ lɛri kelen bon o bɛ cogo di ne ka ne ko n ko donsoya ta kuma a bɛɛ tɛ fɔ dugu kɔnɔ nin fɔ kungo kɔnɔ nin kuma bɛɛ tɛ fɔ ten o kosɔn ka kuma tigɛ yɔrɔ la ye baasi tɛ n tɛ taa o yɔrɔ la nka aw yɛrɛ Musa aw fɛ yen Ndusi yan ko dɔ dugukolo kan sogo ko bɛ cogo di c'est à dire sogo n'a fɔ kungo sogo donso kɔni tɛ se ka taa kungo sogo faga kɔ hali n'a sɔrɔ i bɛ fɛn dɔ kɛ kɛrɛfɛ mais donso kan ka disi gosi ni fɛn min ye o ye sogo faga ye aw ni sogo cɛ bɛ cogo di yan bon vraiment ne k'a fɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ kan ka se ka sogo ɲini ka di ma wulada in na o cɛ fila de bɛ ne ye n'o tɛ sogo ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ne ni marifa yɛrɛ cɛ fo ne y'a fɔ la ko sogo yɛrɛ de bɛ n ta dumuni tiɲɛ a yɛrɛ de tɛ yen ni sogo kɔni bɛ n ta dumuni tiɲɛna nin ayiwa ne bɛ courage ta ka taa mais ne yɛrɛ bɔ ni marifa cɛ n bɛ se k'a fɔ a kɛra sanji kelen n tɛ marifa ta ko n bɛ taa sogo faga yɔrɔ la mais ninnu kɔni bɛ taa sogo faga o kɔni bɛ n fɛ bon ne dɔgɔninw le bɛɛ ko karamɔgɔ donsoya kɔni wula karamɔgɔ ma karamɔgɔ ayiwa mɔgɔ ko e ma karamɔgɔ mais ni min yɛrɛ ka sɛ faga e tɔgɔ la bon o bɛ n ta donsodenw le mais min ka sɛ faga e tɔgɔ la bon e bɛ se k'a fɔ ko bon ne bɛ kala kɛlɛ ne fɛ an bɛɛ bɛ kala dali la mais olu ta taama ka ca ka tɛmɛ n ta kan min kɔni bɛ ne fɛ o de bɛ ne baasi t'a la an ɲɛ b'a la i sigilen bɛ bi an bɛ i ka furabon kɔnɔna la an ɲɛ bɛ cɛnbuguri bi kɛrɛfɛ ani bon yiriw fana bɛ yan nɔ yalɔ ninnu fana jɔyɔrɔ bɛ donsoya kɔnɔna la mɔgɔ tɛ se ka donsoya kalan ni jɔyɔrɔ bɛ donsoya kɔnɔ fɔ ka bonya donso cɛ ani soma cɛ o bɛ ba kelen o tɛ fa kelen soma cɛ ma k'u sigilen don ale ma k'u bɛ sogo kelen la mais e min bɛ taa tu kɔnɔ nin e bɛ taa sogo faga e bɛ na kere di a ma a b'a taa filaw baara kɛ ka mɔgɔw ma k'u dilan ayiwa mais donsoya yɛrɛ laban a bɛna laban yiri de la n'o tɛ sogo tɛ se ka faga ne ma yiri lɔ mais e kɔni k'a lɔn bɛ min a ka sogo faga ka na se yɔrɔ dɔ la force e bɛ yiri lɔ kɛ ne ma yiri tigɛ ka na marifa ko e bɛna sogo ye e b'a ye n ko jinɛw ta le e b'a faga mais a bɛna lalɔ a bɛ kɛ komi e bɛ taa ka kɔse ka na e tɛ se ka sogo wɛrɛ faga tuguni ne ɲɛ ma ko e bɛ sogo ye e bɛ ɲɛ le ko ka sɔrɔ ka sogo lani le bɛ ne n'o tɛ o tɛ se ka kɛ o ni ani donsoya a bɛɛ bɛ baara kɛ a bɛɛ bɛ taa sira kelen de kan ne ka sogo ci ka blessé ni sogo bɛ sogo ci lo ka blessé ko an bɛ taa sogo nɔbɔ la n ko e bɛ tiɲɛ de filɛ ni sogo bɛ taa mɔgɔ dɔ minɛ e b'a fɔ karisa kana taa
an kɔni ka min bɛ yen nin bɛna kɛ nin bɛna kɛ n'a bɛnna ma dɔ bɛ a yɛrɛ b'a fɔ ko ale tɛ se ka taa ka sogo blessé ale tɛ se ka to yan mais sogo bɛ taa o tigi kelen minɛ a cɛ ma a tɔw bɛ sogo faga ka kɔsegin ka na mais a tɛ fɔla ɲɛna mais ala ni a ta jagbaliya kama nin a tɛ se ka kɔsegin a bɛ se a si banna o o de bɛ donsoya ni nin kɔnɔ la nin. Baasi tɛ. Dozo ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛ ma danfara wɛrɛ lɔ dozo ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ ni ko karamɔgɔ da zɔgɔ filaburu lo nka lɔ dozo olu bɛ dozo ta ko bɛɛ ye nka ne dan kɔni kɛlɛ o ye n tɛ ma fɛn wɛrɛ lɔ dozo ko dozo ni n ma fara wɛrɛ lɔ ni ɲɔgɔn cɛ kɔni. Baasi t'a la mais ne ko sa i ka welelikan dɔ kɛ ka se Côte d'Ivoire dozo bɛɛ ma ka se Mali dozo bɛɛ ma i bɛ se ka mun de fɔ. n'a bɛɛ la nin o de bɛ dozoya ye n'o tɛ ma foyi wɛrɛ ye o kɔnɔ la. Baasi t'a la. K'an sɛgɛrɛ n dusu yan ka na an bɛ dibi le kɔnɔ yan parce que n'i ye dozow ta o caman de bɛ yen o tubabu kalan o t'o lɔ lazara kalan droit tagacogo o t'o lɔ bamanan kalan o faamuyalen don kosɛbɛ o fɛ mais an de bɛ mara min kɔnɔ bi jamana o jamana tubabu ka gouvernement tagabolo o sɛbɛn o sariyaw de bɛ taama na bi an ka jamanaw kɔnɔ comme i ye question min posé do i b'a fɛ sisan Burkina dozo Mali dozo La Guinée dozo Côte d'Ivoire dozo en principe Mali dozo Côte d'Ivoire dozo Burkina dozo La Guinée dozo a bɛɛ ba kelen fa kelen ni kɛla ivoirien ni donna La Guinée walama Burkina soit Mali kɔnɔ i ye o jamana ka dozo dɔ le n'i bɛ Mali kɔnɔ n'i sera La Guinée walama i bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ e farila Côte d'Ivoire ka dozo kan parce que nationalité tɛ dozo ya ko la ne m'o ye donc o taabolo bɛ min ye olu b'o ye maintenant min bɛ fara o kan bi gɛlɛya min bɛ yen dozodenw comme tu b'a k'a fɔ ɲɛ min ma dozodenw b'o yɛrɛ dogo caman b'o yɛrɛ dogo o ka kalanfaw la bon e b'a fɛ ka lɔnni sɔrɔ lɔnni ka kan ka sɔrɔ e kalanfa min bolo e tɛ gbɛrɛ o la ni hɛrɛ sɔrɔla e fɛ n'e donna Congo kɔnɔ ka taga kɔɲina lori sɔrɔ ka faga e bɛna fɔ kalanfa ɲɛna ko Congo ma ja bon ni e ka kalo 6 kɛ o la ka na se san ma ni faamaw nana bɛn ni i ni ofɛrɛw nana bɛn walama i ni gendarmew nana kun ɲɔgɔn na n'o k'i ka marifa minɛ est ce que i bɛ courage sɔrɔ ka na i ka dozoba fɛ parce que e tɛ Congo yaala o faamaw de mana marifa bɔsi i la so kɔnɔ fo a kɛra Congo kɔnɔ ye walama sira la ye e tun bɛ mun na e ko kalanfa ma ko e tɛ taa la Congo kɔnɔ walama ni e t'a la ko Congo tɛ diya la n'an bɔra yen ni e taara ɲagami sogo jugu dɔ la komi tu b'a k'a fɔ ɲɛmu ma ni sogo k'i kɛɲɛ e bɛna ɲɛsin jɔn le ma e kɔni tɛna taga dɔgɔtɔrɔso la an ka tradition ka côté ni bombardela lɔnnikɛbagaw fɛ tubabu appareil hali n'i tala ka taa Amérique o lupu t'a ye fo filataga minnu sigilen bɛ an kɔrɔ nin a solution de bɛ olu ye a lakari bɛ sɔrɔ daga n'olu kɔnɔ donc fɛn fɛn hali n'i kɛra président ka den le ye ni dozoya diyala i ye ko i bɛ fara dozow kan i bɛ tilen comme dozo b'a k'a fɔ ɲɛmu ma dozoya a tɛ se ka ɲɛ yɛrɛmajigi kɔ fɛn b'i bolo fɛn t'i bolo lɔnni a dɔnni yɛrɛ b'i bolo pour que i bɛ dɔ sɔrɔ ka fara kɔrɔni kan yɛrɛmajigi le b'o kɛ a tɛ sɔrɔ wari la
mais ni taara ni ordonnance tila ma dɔgɔtɔrɔso la ni taara ni 20,000 ye 20,000 traitement o bɛ se ka k'i ye mais n'i kɛra impoli ye dusukɔrɔbaw cɛ ma e ka ko tɛ se ka bɔ nɔgɔ la dɛ donc min bɛ yen k'a fɔ dusudenw ye yɛrɛmajigi o y'a lɔ min ka kɔrɔ i ye dusuya kɔnɔ i ka kan k'o tigi bonya hali i ka kɔrɔ dɔ ye dusuya kɔnɔ i b'a tigi bonya donc n bɛ lɔ yan ka a fo ka koɲuman lɔ ni imagine bɛna se yɔrɔ yɔrɔ n'an filila o k'an to ni manumoro ye an bɛ segin ka na ka Musa i bɛ kumakan laban di an bɛ émission kuncɛ o. bisimila foli yɛrɛ de bɛ k'alu fo ka alu waliɲuman dɔn e ka ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ taama kɛ i sɛgɛrɛ a tigi ka bon ka tɛmɛ ele kan kan wɛrɛ tɛ ne fɛ doso ye bɛɛ kelen ma Mali doso o Jinɛ doso Laginɛ doso Burukina doso ye do da kelen o ye bɔ da kelen o kɔni bɛ k'a fɔ n'o tɛ kan wɛrɛ tɛ ne fɛ k'a fɔ parce que bɛɛ bɛ yɔrɔ hɛrɛ bɛ yɔrɔ la mais ne ka yɔrɔ ye yɔrɔ mankan bɛ yɔrɔ Ala bɛ na ka na o yɔrɔ ci Ala kana yɔrɔ ci dɛ Ala k'an bɛɛ kelen ma Ala k'an bɛɛ kelen ma Ala ka dosoya ta Ala ta ɲɛfɛ Ala k'an jigi tugu Ala k'an jigi tugu min bɛ olu bɛ nin ye. Ayiwa nin bɛ dan sigi an ka bi émission na émission dɔɔni kɛnɛ an tun bɛ Ndusi a bɛ Abidjan ni Divo cɛ donc foli bɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan so nin waati na an bɛ Ndusi dugutigi fo ka alimami fo ka dosoba fo ka dosodenw bɛɛ fo ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo k'u dansogo ni kɔ n b'a fɔ aw kan bɛn émission wɛrɛ kɔnɔ.